Assalamualaikum Bu Fit, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Hari ini cerah banget ya. Iya Oke, udah Ibu. siap untuk PI. Siap Bu, bismillah. Oke, alhamdulillah ya kita sudah sampai di PI 4 nih hari ini. Dengan tema pendampingan itu evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Siap Ibu. Kemudian dengan dua fokus utamanya observasi kelas. Ya, dengan nanti saya melihat apakah sudah ada penerapan modul budaya positif, kemudian pembelajaran budaya diferensiasi sama PSE-nya gitu ya. Saya lihat dari LPP-nya yang sudah dibuat. Kemudian sama penilaian observasi praktik pembelajaran. Itu aja. Oke, baik Ibu. Oke, tapi sebelum observasi saya pengen tahu dulu nih. Sampai dengan hari ini berapa modul sih udah kita pelajari ya? Kita sudah mempelajari 7 modul. 7 modul. 7. Udah dipraktekkan semuanya tuh 7, ya. praktiknya. Kalau untuk mempraktekkan sih kita sedikit-sedikit ya Bu. Terutama sih praktek ini harus pada diri saya sendiri dulu. Iya. Gitu kan. Kalau saya sudah menguasai, saya mampu untuk mempraktekkan pada kelas, kemudian pada teman-teman, baru sharing ke teman-teman. Terutama yang modul terakhir ini kan modul 2 ya, coaching ya. Memang di sekolah itu pernah kita melakukan supervisi, Iya. tapi kebanyakan supervisi ini kita memberikan instruksi, Iya. bukan inisiatif dari si gurunya langsung ya. Iya. Di manakah kelemahannya, di manakah kelebihannya gitu. Kita cuma biasanya, ibu kenapa nggak pakai media ini, ibu kenapa nggak ini. Jadi kita kayak nyuruh-nyuruh terus gitu kan. Artinya kesadaran sendiri ya. Iya, gitu. harusnya kesadaran dari si guru tersebut gitu kan. Makanya dengan adanya teknik coaching ini langsung, oh berarti harus seperti ini gitu kan. Jadi memang ya harus kita praktekkan. Jadi sudah mendapatkan pencapaian ya dari Iya, awal ya. sudah Secara cerah, praktik. Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Luar biasa deh pokoknya. Iya, kan juga kita kan punya jadwal supervisi ya. Harus itu kan di bulan September Oktober ya. Karena kita memang sinkron juga dengan pengelolaan kinerja. Jadi memang untuk supervisi itu kita mulai dari Oktober setelah PTS. Gitu. Mantap ini ya. Oke, Bu Fit. Sebelumnya nih sudah sepakati ya. Nanti kita akan masuk di kelas gitu ya. Di kelas apa nih? Nanti. Di kelas 9 Bu, Kelas 9. 9 frames kita sebut ya namanya. Kemudian apa sih tujuan pembelajarannya nanti yang akan disampaikan? Tujuan pembelajaran karena ini adalah pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-6. Memang untuk materi di chapter 1 itu tentang report text. Jadi ini pertemuan yang ke-6 itu tentang siswa peserta didik akan menyusun ya, menulis tentang report text. Khususnya itu nanti ada 3 subtema, animal, terus plain sama fenomena. Tapi kita khususkan saja yang kita ambil adalah tema hewan ya. Menyusun dan ini menggunakan metode pembelajarannya saya project based learning. Maaf, problem based learning PBL ya. Saya tulis ya. Ya, baik Ibu. Kemudian apa sih yang hendak dicapai, area pengembangannya? Kompetensi apa yang ingin ditingkatkan? Kompetensinya adalah siswa bisa menulis teksnya, Bu. Siswa bisa. Bisa menulis report teksnya karena ini perlu teknik ya. Jadi teknik yang saya pilih itu yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Hasil dari assessmentnya adalah teknik mind mapping karena mereka kan kebanyakan ada anak audiovisual yang sukanya ngegambar ya kan. Jadi kita ngambil temanya mapping, teknik untuk menulisnya. Dasar menulis untuk si report teksnya tadi. Oke. Kemudian strateginya apa yang digunakan? Strateginya itu pertama karena ini adalah modul ajar tadi sudah sampaikan mulai dari budaya positif, PSE, pembelajaran diferensiasi ya. Strategi yang pertama adalah nanti siswa itu pertama sebenarnya tidak kemarin sudah kita petakan ya karena ini kan harusnya pertemuan pertama di assessment-kan ya. Iya. Assessment-nya 2, kognitif dan non kognitif. Jadi sekarang sudah ada hasilnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah review materi dengan pakai games bingo. Itu strategi pembelajaran pertamanya. Kemudian nanti yang kedua, saya akan review materi tentang report text, draft outline, bagaimana cara menulis report text menggunakan tekniknya, teknik mind mapping. Terus nanti anak-anak menyusun teksnya, lalu mereka akan mempresentasikan ke depan. Gitu. Berarti rubrik di strateginya yang kita ambil hanya keterampilannya. Tampilannya ya, menulis ya. Iya, menulis dan presenting. Karena kan skill bahasa Inggris ada 6 sekarang. Nah, yang kita ambil adalah presenting dan writing. Praktiknya ya? Iya. Oke. Kira-kira nih kalau kita sampai 10 nih,
di angka berapa nih sekarang nih? Sekarang ya, sebelum mulai ya. Ini bisa prediksi nih kira-kira. Prediksi angka 6. 6 dulu. 6 atau 7 deh. 6, 7 ya. Mau ditingkatkan ke berapa nih? 9 Bu, 9. Tentunya ya nanti dengan adanya area pengembangan yang akan dikembangkan sama strategi yang digunakan, insya Allah berhasil. Iya, karena ini juga chapter 1 ya, materi pertama. Jadi memang bagaimana cara anak bisa menulis secara individual. Tapi ini kelompok ya Bu, kita ngambil bergrup. Oke, tadi presenting sama Writing. writing. Sebenarnya skill 6 itu memang harus ada ya Bu, setiap chapter ya. Cuman kita fokuskan kepada writing dan presenting. Karena ini anak kelas 9. Ya, udah siap. Udah harus dimensi rananya itu sudah masuk ke C6, C5. Ya, tinggi juga ya? Iya, kan udah kelas 9 Bu. Apalagi di sini bahasa Inggris jadi pionir ya. Bener. Karena dia integrasi kemana-mana kan, ke setiap mapel dia ada gitu. Kira-kira nih di kelas ini anak-anak tuh udah sampai mana sih tahapannya untuk praktik, maksudnya kayak menulis gitu, percakapan, speaking. Kalau yang sudah kita praktekkan itu di pertemuan 2 dan pertemuan 3 itu kita membuat menulis ya dialog, baru sampai dialog conversation berdua, pasangan berdua. Oh, pair ya? Pair, dan itu mereka menulisnya memang perlu kita kasihkan contoh, gitu kan ya. Kemudian mereka akan mengembangkan sesuai dengan temanya masing-masing. Tema yang waktu itu kita ambil adalah tumbuhan, tentang plants, yang hewan bunga-bunga atau tanaman langka yang ada di Indonesia, gitu kan. Nah, kalau untuk hasilnya waktu menulis dialog conversation itu ya mereka tetap perlu pendampingan saya, dan kita juga pakai Chromebook ya, gitu kan, untuk mencari materinya. Dan mereka presenting lagi, tapi presentingnya berdua-berdua ya. Iya, by pairs. Oke, nih kalau ini kan berarti kan fase D ya? Iya, fase fase D. ya. Itu ada berapa teks sih yang dipelajari khusus di kelas 9 ini? Di kelas 9 itu ada report text, ada prosedur text, kemudian yang terakhir nanti exposition. Ada 3 teks. Tiga aja? 3. Kalau dari kelas 7 deskriptif, recount text, naratif. 7 itu deskriptif, prosedur. Di kelas 8 itu recount sama naratif. Di kelas 9 ada 3. Prosedurnya ada lagi dari kelas 7-nya. Di dalamnya lagi ya? Ya, di dalam lagi gitu. Report, prosedur sama exposition text. Selain writing, apalagi nih, misalkan praktik, apalagi pertama video, pertemuan pertama kita pasti listening dan viewing. Ya, mereka akan mendengarkan dulu percakapan bahasa Inggris, nonton video karena viewing ya. Baru nanti mereka aplikasi selanjutnya adalah reading, baca teks ya, atau kalau nggak teks kita kan kalau mau masuk ke materi teks itu kan nanti ada tentang grammar, vocabulary, ya kan? Itu berarti masuknya ke reading. Nah, kemudian skill selanjutnya itu writing, presenting ya, sama speaking. Nah, speaking dengan reading ini kita berdampingan gitu, untuk skill yang dipelajari anak-anak. Dan kalau kita lihat dari fase di capaian CP, 6 skill itu untuk 1 tahun. Tapi kalau kita tidak diawali dari chapter 1 harus 6 skill, nggak bisa Bu. Jadi harus 6-6-nya harus dimasukin setiap chapter. Ini kan berkesinambungan. Iya, setiap pertemuan. Benar. Gitu. Kemudian anak-anak gimana responnya? Tanpa menyampingkan ini ya, perbedaan auditori, kinestetik, ini sebenarnya dengan pembelajaran differential itu kan tidak hanya dengan tipe gaya belajar ya. Dari mereka jenjang kemampuan juga bisa gitu. Cuman kalau jenjang kemampuan ini ada sedikit kontra dari anak-anak yang mereka cas ya, cerdas istimewa gitu kan. Itu jadi mereka nggak angkuh takutnya. Jadi kita ngambil differential yang dimaksud ini nanti semua kita pakai. Iya, betul. Semua kita pakai. Jadi nanti hasil di produk terserah. Iya. Gitu. Jadi benar-benar sesuai proses, siswanya. konten, produknya kita kasih semuanya ada. Kita fasilitasi. Gitu. Mereka di produk baru nanti. Hasilnya sesuai dengan proses konten mereka. Gitu ya. Jadi terserah siswanya mau yang mana. Tapi kita tetap memberikan gambaran Bu. Kalau mereka hanya terserah siswanya, kita ngapain ya Miss gitu kan? Oh enggak, ada prosedurnya, ada caranya. Produknya yang dihasilkan tuh nanti ini gitu kan. Seperti nanti kalian mau hasil bentuk tulisan, mapping kah, poster kah, flyer, video, audio gitu kan, atau kalian mau nyanyi terserah gitu kan. Tapi tetap kalau kalian memilih ini, langkahnya ini. Jadi memang PR sekali buat gurunya Bu,
harus bisa semuanya. Bener. Gitu kan. Fasilitasi Digitalisasi, kan? iya, karena kita memfasilitasi dan membimbing kan. Oke nih Bu Fit, kayaknya udah selesai nih. Oke, baik Ibu. Observasi kita nih. Kita siap ke kelas. Ya, baik Ibu. Kasih Bu Fit ya. Iya, sama-sama Ketemu Ibu. lagi nih pas observasi. Oke, baik Ibu. Bismillah ya Bu. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my class. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello guys. How are you today? We are great. We are amazing. How about you, Miss? We are great too. Oke. Replay biasanya kan kalian pakai gaya kan? We are, ya kan? Ya, oke. How are you today? We are great. We are amazing. How about you, Miss? Okay, good. I'm fine. I'm alhamdulillah great today. Well, we meet again in the sixth meeting, right? This is the end meeting for chapter 1 about Report text. The first, I want to check your attending list. Yeah, today is coming. Okay, this all coming, yeah. Oh, this one. Oh yeah, Aluna is not coming. Why? 6. 6. Okay, Aluna is not coming because 6. Okay. The before we study, we pray together. Okay, please ask Rifa. Attention please. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Stand up please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit back please. Okay. Yes. Okay, this is material the end meeting ya about report text. The last time we learn about report text. So no question. In your desk any play ya the form. This is for assessment. For your ready to study, we play bingo. Do you know what it is? Bingo. Okay. We sing together. bingo, bingo. Sing. Okay, this is from Cocomelon, right? Yeah, okay. So, please, one by one, to play this bingo, yeah. Everybody found your decks? Okay. Do you know about the play bingo? Yes. Bingo, this is about the adjective. Report text, any adjective, like, seperti apa kak adjektifnya? The one like, beauty, okay. And what else about adjective? Angry. Ugly, okay. And what else? Powerful. Okay, powerful. And next? Brave, okay. And next? Strong, please with your mic. Yeah. So, okay. So, one by one from you, say the one adjective, right? Yeah. Okay. And if you done the horizontal, vertical, yeah. This is the winner bingo, yeah. You say bingo, right? Okay. Okay. The first. Who
Who is want to be stars? From which to be the star? Okay, please, Zizi, we play too. Okay, yo. Old. Okay, give you checklist or around ya, or triangle or sing checklist ya, or around atau diberikan lingkaran. Okay, the first is old. Okay, I'm done. Okay, the next, please. Yes. Nice. Nice. Which one nice? Okay. Next. Tall. Tall. Okay. Please loud on your voice ya. Be loud, agak lebih kencang suaranya. Yuk, the next. Strong. Strong. Okay, the next, Amanda. Brave. Brave. Okay, wait. Okay. Empty. What is? Empty. Empty. Okay, empty. Yes. Okay, the next. Okay, Naomi, please. Oh no, Siva. Short. Short. Okay. Angry. Angry. Oh my god, I'm not bingo. Okay, right, Kintan, please. New. New. What? Okay. Oh, for the agreement, just three ya, three winner bingo. Okay. Yes. Okay. Next, Naomi, please. Mad. What? No, loud voice. I don't hear. Mad, Miss. Made. Made. Miss, am I bingo? Okay, bingo. Ayo coba do fast, Lizzy, bingo. The second, Nasya, bingo. Candy, free space, yes. Okay, do you have winner? Just three, ya, right? Zika, Nasya, and Naomi. Okay, good. This is from adjective. Okay. Okay. So this is for I want to review about class of agreement. The first, keep always classroom of clean, and the second, don't noisy and disturb your friend each other, right? Okay, and the three, raise hand if you want to ask or doing something. Okay. And the four, ask permit when going to outside. Yeah. And the next, allow to drink, but no one have the bottle of water. It's okay. Okay. And the last, you say thanks, sorry if you wrong something, and please if you want to need something. Okay. Okay. Before we learning about report text, I ask you something. Just two questions. The first, what the purpose of writing of report text? Okay, Naomi. What? The first question, right? Yeah. What is the purpose of writing of report text? Yes, please, Naomi. To tell things the way in general and to providing accurate, clear information about the subject. Okay, tell information. Good. Each other want to answer this first. Purpose, okay? Purpose, not definition. Yeah. How? The purpose of writing report text. Yes, no. You want to answer? Wait, Kintan, wait. The three. Yes. Giving an organization and detailed explanation of a topic. What? Repeat, please. The Giving an organization and detailed explanation of a topic. okay, the giving information about the topic. Good, but almost. Yes, Kintan. To explain, helping readers understand complex information or process. Okay, the giving
What else? Explain. Explain information about the topic too. Yes. Right. Okay. Anyone? Any else? Okay. So the purpose is explain. Tell about information of the topic. What is topic? Everything. Animal. Good. Technology. Technology. Yes. And then? People. No. Animal. Yes. Okay. And the second question. Okay. How do you begin writing an introducing of report text? Anyone? How you to begin? How you to begin? Me. Yes, Asrifa, please. 1. Present the topic. 2. Background information. Okay. 3. Purpose the report text. And last, indicate the structure. The first is Present the topic. present the topic. The 2. second, Background information. okay, about background. 3. Purpose the report text. Oh, purpose. Okay. And last, indicate the structure. Oh, indicate of the structure. Yes. Okay. Any four. Right. Anyone else? Okay, Amanda. Introduce the topic. Introduce the topic. Okay. To explain information. Okay. And the second, explain. 3. State the report. Okay. 4. Review the structure. Oh, structure. Review on the structure. Okay. This is be the goals. Yeah. Goals. This is learning for 6 meeting or end the meeting. So this chapter we will learn of write report text. The last time we learned about identify and understand report text. Okay. So what is it? What is it? Okay, you say monkey, si pants, ya, si panso. Okay, orang hutan, and else. What is it? No, your friends. Come on, no, your friends. Come on. It is animal. No, Siva, okay? Okay, this is how many? How many orang hutan? How many orang hutan? Orang hutan, sorry. 2. Okay. So, if orang hutan, the word is color. Brown, orange. Okay. Orange, brown, red. Okay. And what is this food? Pizza? No. Pizza? What is this food? What is this eat? Banana. Nah. Not spaghetti. No. Banana. It what? No. Okay, so where is orang hutan? Where? Forest. Apa sih? Oh, Yes, Indonesia of course. In Forest of Sumatra. forest. Zoo Ragunan. Okay, so if you how to ever meet orang hutan in Ragunan Zoo or in your home? Ragunan Zoo. Okay, good. Orang hutan ya, in zoo Ragunan ya. Different. This is different with monkey, right? Yeah. What is color of monkey? Monkey? Black, gray, yeah, right. Orang hutan have orange. Okay. Oh, this is many text. If you learn about report text, the first you have general classification. The first paragraph is about general classification about behavior. Behavior in bahasa what it is? Perilaku orang hutan. Orang hutan is different with monkey ya. Walaupun mereka satu rumpun, it's okay. Ya. This is about behavior. Okay, please Salma, read the first paragraph.
with your mic, a loud voice. Yang kenceng. South Asia, there are big apes. Apes, yes, apes called called orangutans in the Malay language. language. Are they jungle man? Native to Indonesia and Malaysia. Okay, in your book, any the pigs, the pigs. No, 11 ya. What is this? The page. With the page. 21 ya? 21, right? Whoa. Yes, 21. Activity time. Okay, 21 and activity time. Okay, continue please, Salma. They are only found on Kalimantan Island and the northern parts of Sumatra Island. Okay, in where? In Sumatera, Indonesia, and the Malay language, bahasa Malaynya is jungle man. Okay, the second paragraph, please, Effie, read this. Wait, if you have microphone. Mostly. Yes, the second paragraph, please read. Behavior. Behavior. Orangutans mostly live in trees. They travel from tree to tree through the branches using their long limbs. They seldom roam on the ground as they find it hard going through tree tops. Okay. Each day they only climb a few hundred of meters. On the tops of trees, they build a nest. Older males are often found traveling and sleeping on the ground. Okay, good. So behavior. Orangutan live in your textbook. Live in tree. Yeah. Okay. And the third paragraph cycle description, please. Which one? Want to read? Okay, Nash. Please cycle description. This is about what they look. Yes, the third paragraph. Okay. Thank you. Male orangutan can No, it's okay. Speak. Male orangutans can reach a little below 1 meter tall and weigh around 77 Yes, 77 kilograms. The females are smaller, only around 3/4 of a meter tall and hold the weight of the male. The male. Both male and female orangutans have coarse, Have coarse, long, reddish brown brown fur. Appearance-wise, the males are different. Okay. Their cheeks are puffy Puffy. and they have Kind of pouch. hanging from their throat, which contains iron sacs. Their The sacs are needed to make loud groans that can be heard from a far distance. Okay, this is about cycle description ya. Below, orangutans below 1 meter, like this, like 1 meter tall and weight around 77 kilogram. Not so big, not so thin ya. Okay. About the diet is eat two food. Orangutan eat fruit, not just banana, fruit. Eat papaya? Durian? No, orangutan doesn't like durian, Yeah. Anyone like durian? No. Okay, and two. Okay. No. Okay, so the task, browse on the internet, look in magazine, encyclopedia, or go to for how to looking for the text or the topic, So, this is the task for your group, I give you group A
Group B. Oh, no, no. I'm sorry. A, B, and C. Okay. The topic, the same local value. So local value, we will choose the focus of animal, right? Yeah. And the title, a report on interesting topic. Topiknya yang kalian sukai. And the last objective, you explain about this topic. Okay, this is just example. You have topic animal, giraffe. Where you find in giraffe? Where you find giraffe? Zoo. Yes, not your home again. Okay, and you find elephant. Zoo. Okay, dog. Yeah, in your home any dog, right? Yeah, Yes. because in zoo, no. The seldom. Sometimes they adjust, but seldom. Okay, and the frog. Every your home, right? Yeah. Okay, and SSL. And you can explain about the topic plants and another, yeah, natural. But today we just focus just one topic, animal, right? Yeah. Okay. Okay, so prepare yourself. Prepare yourself. Yeah, the first how to write report text. The first using mind mapping for technique. Yeah, last time we learned about mind mapping. Yeah, kan? Yes. Okay. The second you can choose. You want to make video, presenting, or audio. What you else? What do you need? What do you want? Yeah. Okay. So this is mind map. This example. Last time we learned about this ya. Report web and the title what is, judulnya apa, and the second what is general classification, description what is the look, what is their diet, how do you to breathe, Yes. and the second other special information. This is Okay. just outline, report text. This is the example. Okay, so do the topic. Please prepare. A, I give you name group A, B, and C. Yes, boleh. Sini. Di topik ya group C ya. What is this topic? Topik is Jadi saya baca ini setelah teman-teman udah Yeah, for the first mind mapping. Yeah, mind mapping. Sip. Okay. jadi kalian udah sini. Yeah. Okay, the finishing about this, right? Okay. Yeah. So the first, what do you read? Which yang bagian mana? Okay. Yeah, part by part ya, part by part. Okay. So who is leader group? Asrifa. Berarti the first for opening, ya, closing, the Asrifa. Okay. Good. Group C. Okay, and make question for group Oh, belum. A or B ya, last time B ya, group A or B? Kita B, yeah, for the B. Okay. And how about your group B? Presenting. Oh, the blue whale. Okay. And you are presenting. Maybe you need Chromebook, right? Okay, please. It's okay. Bisa. Okay. kayaknya mereka presentasi Behind Miss Asriel. It's okay. You need Chromebook. Okay, and how about group C? bawa kartu kan? Jadi ditempel Oh yeah, sorry, group A. A about the topic is tiger. Okay, the tiger, and you have part by part, right? Yes. Okay, and else you make what? Audio video. Audio video. This is name audio video. Okay. Group A, the first for presentation ya. Who is leader? Who is leader? Oh, Jika. Okay. Are you nervous? Nervous? It's okay. Okay, you have just 5 until 10 minutes ya for prepare, and you The title is Silence. not one by one, group by group ya, presenting in front of the class, and ini share your report with your classmate. You may want to prepare note fast deliver to when you present your oral report.
And this is score. Yeah, for your presentation, the first is pelafalan of pronouns, tata bahasa, grammatically, vocabulary, kosakata, and kelancaran, fluency. Penilaian. If you can the full presentation and be perfect or good, you have the score 1000. Yeah. Okay. Okay, first A, B, C. Yeah. The first is group A. Prepare. Wait, just 2 menit ya? Anyone? Ya, gitu aja. Wait 5 minutes. Oh iya, this is just Alina nggak masuk ya? Ya. Ini Alina not coming today ya? Nggak masuk ya? Okay. We have part. Wait. No. Just answer. Okay, good. Just what else? From where? Group B? Group C ya? Group C? Yes. You give question from group A. Oh, please. Yeah, A. B question from group A. Oke. C question from group B. Question from your A. And you give question from group C. Okay. Yes. Topic is what is tiger? Iya, maksudnya Okay, you make video, right? Yeah, you send me. Okay, wait. A. Yes. The first presentation is A. Okay? Oke. Yes. Okay. Okay. Thanks. You prepare? You ready? Oh no, you Cromwell, just B. Okay. Oh, how about you, group A? Ready? Okay, please. Yes, group A. Okay, group A, please stand up in office. Okay, giving applause for group A. Wow! No, Cromwell, just your B. In here. Okay, see? Giselle, you have this. This is there. Silakan, please. Use my pen. Is it? Okay, nanti. You play. You speak up now. You speak. No, just play this. Okay. What happened with this? Wait. Oh, please. Oh, yes, stop. Don't. It's okay. Yes. Wait. The group A from Amanda, Nadira, Giselle, Zalfa, Zika, and Salma. Okay? Okay, please be attention for the group A. Okay, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello guys, let's introduce our group. We are from group A. My name is Areta Zisandrika. My name is Salma Medri Karis. My name is Amanda Raina Dewi. My name is Gisela Nidia Putri. My name is Zulfana Zulfana. Oh, sorry. I'm My sorry. name is Reja Like this? Nadira. Oh no, I want Well, to sit here. we will presentation about report text of animal and the title is tiger. Oh, tiger. Okay. Going to see Tigers the- are patriotic. What? Tigers are patriotic. Tigers are large carnivore
that belong to the family Felidae. They are one of the largest and most powerful wild cats in the world. What do they look like? Tigers are known for their striking orange fur, which is covered with bold black vertical strip. They have a white underbelly and marking on their face, which vary among individuals. What is their diet? Tigers are obligate carnivores, meaning they exclusively eat meat. They primarily hunt large ungulates such as deer, wild boar, and buffalo. How do they breed? Tigers breed year-round, although in some regions breeding tends to peak in colder months after a gestation period of about 3.5 months. Females give birth to 2 to 4 cubs. Other special information, tigers are apex predator and play a crucial role in maintaining the balance of ecosystem by controlling prey population. Okay, and this is our presentation make video. Okay, you make audio video. Okay. Tigers are the largest member of the cat family. These largest cats are the only wild cats with a striped coat. They are perfectly designed as strong, fierce predators in the wild. Humans admire them as much and they fear them. The animals figure prominently in Asian myths, religions, art, and imagination as the symbol of magnificence, grace, and tremendous power. Most tigers live in Asia, although they spread all over the world mainly in zoos. They are not native to any other continent. They now live in the wild only in several Asia countries and Russia, ranging from Sumatra, Indonesia, and Southeast Asia, India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, and Eastern Russia. Tigers vary in a wide range of size. Their typical may reach a height of meters and measure from 2 to 3 meters from head to rear, and their teeth for tail may extend around 1 meter in length. The small Sumatra may weigh 75 to 114 kilograms, and the light Bengal tigers may weigh 100 to 215 kilograms. Tigers shade from various skin colors starting from dark orange to reddish brown. Each tiger has its unique strip patterns of black or dark brown cover across the body. These patterns, like fingerprints and human, can be used to tell each one apart. The coat also helps tigers to camouflage in the forest or tall grass, making them nearly invisible and hard to be spotted. The white tigers, often seen in some zoos, are purposely bred in attracting pictures, while in the wild too rarely occurs. Tigers are the carnivores that mostly hunt alone between dusk and dawn. They tend to prey on the largest size of mammals available, such as wild boar, swift, and other species of deer. They also kill farmers' animals, such as cows, sheep, and goats. Rarely, tigers kill people, but usually only if there is no other prey alive or they are too weak or slow to hunt. Okay, giving applause for this too. This is good, Ryan. Okay. The voice and from you all. The voice, okay. Then any question? Oh, Kintan. Kintan and the first. Who is the first? Yeah, Kintan, okay. Okay. Oh, the question. Wait for the question. This is the audio video about tiger. The topic is tiger. Yes, okay. Please, question. What food do tigers usually eat? What the food Do tigers usually eat? do tiger usually eat? Yes. Meat. Yeah, meat. Meat. What is this meat? Meat. Cow or sheep or what? Or mouse? Anything is meat. Semua jenis daging. Oh, Tiger. Semua jenis daging. wow. Eat. Yeah. And we just meat too. Oh, no.
Oh no. No, I ask. Bisa. Tiger eat us? It's maybe yeah. Tiger eat us. Okay. Okay. Okay, thank you for group. Any question again? Yes. Please, Nawal. Nawal, please, I want to borrow your microphone. Yes, Nawal, what the question from group A? The What question is from special Kinta. information of the tiger? Special information. What is this special information? Tiger. Tigers are apex predator and play a Oh. crucial role in maintaining the balance of ecosystem by controlling prey population. Okay, the predator in ecosystem ya. Predator di ekosistem. So find your find a tiger. Find zoo again. Zoo. Yeah, zoo, not your home. But wait, you have find the baby tiger in. Maybe you have YouTube. Alshad ya. Ahmad home. Yes, this is pro contra about the tiger in TikTok. Yes, right. I look and listen about the tiger, baby tiger. Sometimes someone of pet. Jadi apa? Peliharaan ya, baby tiger. It's not yes. Yeah, in TikTok ya, YouTube. Ahmad. Okay. Are you agree about this? Yes. Oh, agree? Kamu setuju dengan itu? No, they're just cute. So, yeah, cute, but no, don't ya. No. Okay. Any question again from group B or group C? No. Okay, no. Please closing statement. What is it? Well, we have finished presentation. Thanks for our group. The conclusion is tiger. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, giving applause for this group A. Thank you. Okay, and the next group B or group C? Group B. Group B or group C? B. B or C? Oh, B. Group C and the last group, right? Wait. So please, this from B or this? This ya? Boleh ini sih? Okay, it's okay. No, but this use it, okay? Tigers too. Oh, I give you. Kita ngasih pertanyaan. Okay, please. For listen. Promise you operator. Yes. Okay, and ayo, how you mix size? Yes, good. Okay. Yes. I give. Okay, the name is. Okay, you want to presentation about the blue whale. Blue whale. The name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. We are from Group B. My name is Naomi Candy Castiarto. My name is Kintania Faranisa. My name is Nasya Nirfa Basir. Masya. My name is Amira Rahmania Putri. Agni. My name is Syifa Rahmadianti. And now we will presentation about the blue whale. Description, other spatial information. I will explain the report web. Description, other spatial information. How do they breed? What is their diet? General classification. What do they look like? And the title is the blue whale. Okay. General classification. Kingdomnya Animalia. Phylumnya Chordates. Class mammals. Order Cetacea. Suborder Masticat. Family Balaenopterid. Genus Balepnoptera.
Species Balenoptera musculus. Subspecies Balenoptera musculus. Intermedia Balenoptera musculus brevicauda. What do they look like? The blue whales is the biggest creature ever lived on Earth. They are mind-blowing, gigantic. Description: what is their diet? The blue whale's mouth can hold 19 tons of water and food. Even so, the blue whale's throat is only as big as a beach ball, so that the possible food for the blue whales is shrimp, plankton, squid, and small fish. Description: how do they breed? The blue whales spend the winter months in the warm, protect lagoons of Baja California, Mexico, where they mate and give birth. The lagoons provide a safe haven from calves to develop and learn essential survival skills. Description: other spatial information. Blue whales are closely related to say whales, bright whales, humpback whales, and gray whales. Okay. The blue whale. The blue whales is the biggest creature ever lived on Earth. They are mind-blowing, gigantic, much larger than any of the dinosaurs. Blue whale has a long, slender body with a bluish gray back and lighter front. Blue whales can be found in all oceans, except in the Arctic. They live their whole life in the ocean. Blue whales also have front fins that are approximately 3 meters long and small fin around 70 centimeters long. A Franger's weight of full-grown blue whales can be over 30 meters and weigh around 181 pounds. They are very huge. One blue whale equivalent to about 3011 or 2,500 people. The blue whale's mouth can hold 90 tons of water and food. Even so, the blue whale's throat is only as big as a beach ball, so that the possible food for the blue whale is shrimp, plankton, squid, and small fish. Usually, they eat a lot of krill. Some of the biggest individuals may eat up to 6 tons of krill a day. Generally, blue whales are closely related to sea whales, great whales, humpback whales, and great whales. Okay, it's a blue whale. What is this? Sorry. Paus biru adalah makhluk terbesar yang This is for bahasa. mereka berukuran sangat besar, jauh lebih besar daripada dinosaurus. Dinosaurus manapun. Paus biru memiliki tubuh yang panjang dan ramping, dengan punggung berwarna abu-abu, kebiruan, dan bagian depan lebih terang. Paus biru dapat ditemukan di semua lautan kecuali di wilayah Arktik. Mereka menjalani seluruh hidupnya di lautan. Nah, paus biru juga mempunyai sirip depan yang panjangnya kurang lebih 3 meter dan sirip kecil yang panjangnya sekitar 70 cm. Rata-rata panjang paus biru dewasa bisa lebih dari 30 meter dan berat sekitar 181 ton. Ukurannya sangat besar. Satu paus biru setara dengan 30 gajah atau 2.500 manusia. Mulut paus biru mampu menampung 90 ton air dan makanan. Meskipun demikian, tenggorokan paus biru hanya sebesar bola pantai, sehingga kemungkinan makanan bagi paus biru adalah udang, plankton, cumi-cumi, dan ikan-ikan kecil. Biasanya mereka makan banyak krill. Beberapa individu berbadan besar mungkin memakan hingga 6 ton krill sehari. Secara genetik, paus biru berkerabat dekat dengan paus sei, paus pengantin, paus bungkuk, dan paus abu-abu. Okay, thank you. Okay, that's all from us. Any question from group A or C? Okay, group A.
How long can a blue whale land? Sorry, I don't hear. sorry. Loud voice, Oh, please. How long can a blue whale live? Live. Live, live. Where did you live? Blue whale live. Of course, not your home. They live at sea and Sea. yeah, they live in sea. We can find it in sea. In sea. Blue whale. Oh, of course. There are maybe just aquarium. In sea what? Any? I don't know. I haven't. No. See, because this is big, yeah. Big aquarium nggak cukup. I'm sorry. Yes. How long? Not. Oh, Yeah. how long the blue whale is live? Benar live, not live. Live. How long? 1 year, 2 year, or many year? Sorry, I don't know. Just know I how think long? Like not really long. They can live. So Maybe. long. Maybe 20 years. Really? Oh, yes, 20 years. Or it's long time, yeah. 1000 tahun, maybe. Oh, maybe 1,000, yeah. 1,000. Yes. Like a song, okay. 1,000. Thank you. Yeah, you're welcome. Okay. All right. Now we have finished the Now we have finished the presentation. Thank you for the attention, and that's all the conclusion of the blue whale. Okay. Thank good. you. This is really 1,000 live. The blue whale. Please looking for. You have 90 years. Oh, 90 years. Yes, 90 years. No long time. No 100. How old? Nggak mungkin sampai 1000 tahun. Just 90. Okay, please start looking for. Okay. And the last group, please. Emang iya sampai 1000 tahun ya? Coba, okay, looking for. Because I don't know too. Maybe 90 years. Blue whale. Okay, the last group. What is it? Okay. The question from Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group C. Before that, my name is Ashifa Salsabila. My name is Nawal Fuad Mahfud. What the question? My name is Nabila Fadlatur Rahmah. My name is Eviana Putri. My name is Okay, Gianna Maya Pak, Putri. Nawal. My name is Yama Helmi. This is Nabila, Evi ya? Evi and Keisha. Okay. And now we will presentation about report text of animal. The title is rabbits. Oh, rabbit. This is you can find your home. Maybe you have pet rabbit. Rabbits are small, energetic mammals that are known for their playful and curious nature. They are native to Europe, Asia, and part of South America, and are commonly kept as pets due to their docile temperament and cute appearance. Rabbits are herbivorous and their diet consists mainly of grasses and other vegetation. They have a unique digestive system that allows them to extract the maximum amount of nutrients from the food. They also have a natural tendency to chew, and it's important to provide them with plenty of hay and other chew toys to keep their teeth and gums healthy. Rabbits are social animals and thrive on interaction with their human caregiver and other rabbits. They are intelligent and can be trained to do tricks such as coming when called or using a litter box. They are also playful and enjoy running, jumping, and exploring their surroundings. Rabbits have a lifespan of around 8 to 12 years.
and they require regular grooming, feeding, and exercise to stay healthy. They are sensitive to heat and can easily become overheated, so it is important to provide them with plenty of water and a cool shade place to rest. Of course, habits for the food and running for that for our system and practical and efficient. Okay. And now we are want to show you about the main mapping. Oh, you make mapping. Okay, general classification. Rabbits are small, energetic mammals that are known for their playful and curious nature. What is their diet? Rabbits are herbivores, and their diet consists mainly of grasses and other vegetation. How do they breed? Rabbits have a lifespan of around 8 to 12 years, and they require regular grooming, feeding, and exercise to stay healthy. Other special information. Rabbits make for delightful and rewarding pets for those who are willing to give them the care and attention they need. That's all. Then any question from group B and A? Okay, this is the topic about rabbit. Yes. Who wanted the question? If you're not, I'm question. I give you question. Want to question? Want to question group A, B? Oh, the second. Group A want to question? Okay, what the question? What the question? How many times can a rabbit give birth in 1 year? What the question? How many times can a rabbit give birth in 1 year? How many can? Oh, how many can breed? Breed. This is about this. Yes. Yes. How many? Just 1 year. How many have child for the breed? Three child. One year. Rabbit life in 1 year. How many child? All child. For the breed. I think This is rabbit have lifespan of around 8 to 12 years. 6? Maybe yeah. Maybe 6 minus 6, right? No. Question. Wait. 6. Six Many ya. Yes. 6 many for breed. Yeah. Ya, berkembang biaknya 6 kali. Yeah, maybe. So have child 6 child. Yeah, maybe. Okay. 6 child. Okay. Okay. How these 6 childs ya? So 1 year. If 3 years, so many yeah. So many the rabbit. Okay. Yes. 18 child. Okay. Yeah. Okay. Because the rabbit you can find in your home, maybe anyone have pet rabbit? Oh no. Cat? 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 Yes. Cat? You have cat in your home? Yes. Okay. Yes. Fish? No. Okay. Okay, the second question. The second question from group B. Wait, I want to write from group B and A. What species do rabbits belong to? Again. Species. Okay. What species do rabbits belong to? Mammals. Yes. Alright. Yes. Yeah, mammals. Okay. Rabbit breed because mamalia. Yeah. Melahirkan ya. Okay, today topic rabbit, tiger, blue whales is mammals. Yes. Tigers. Bertelur. Mammals. Tiger, blue whale, and rabbit is mammals. Yes. Tiger yes. Tiger tidak bertelur ya kan? Okay. Any question again? Any question? Any question? No? Okay. Herbivores.
Yeah, herbivora. Okay, rabbit is herbivora. Tiger? Carnivore. Tiger? Carnivora. Blue whale? Omnivora. 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 Ya. Blue whale. Yang di sini blue itu loh yang rumput-rumput laut makan, plankton dimakan, fish dimakan. But no eat the dog, nggak mungkin kan? Okay. Alright, please closing statement. It's our presentation we can tell. We have finished presentation. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, giving applause for group C. Yeah. Wait, I want to change this. Ini gimana? Bawa aja. Okay, giving applause for you all presentation. Good. Okay, you have start with present tense. This is for rubric. I give you a score, and after I give you a score, I check and write in our link in website like usually ya. Kalian bisa cek seperti biasa di link yang biasa kita share. I give you score langsung ya. Okay. This is activity 3. Wait. I want to ask you something. You begin write report text. The topic is animal, like tiger, blue whale, and rabbit. Yeah. It is a group, so you can write one by one individual, yes or no. You write the report text is group, right? Yeah. So if you want to write one by one, can you do? No? Oh, so this. How? Can you do? Bisa menulis sendiri? This is group. Right, ya kan? Yeah, yes, I can do. Okay, no activity 3. Wait, maybe this is the next about report text. This is report text again about snake. But this is maybe for your homework ya. This is for your homework, not today. First homework. This is for homework. It's okay? Okay, it's okay, Miss. Yeah, this is just homework. This is Okay. for homework. Okay. So, do you conclude? Wait, No, this is for homework. this is for Yeah? homework. And please collect this next week, right? On Sunday or Monday. Monday or Tuesday. English. Okay. Monday vocabulary. Yes. So Tuesday. Okay. Tuesday, please collecting this activity. Yes. Yes. So what is the conclusion? I want to ask one by one from the group. Yeah. Today we learn about how to write report text with technique mapping. Yes. Yeah. Right. So please give conclusion. Maybe, Miss, this is how make writing report text like the example ya. I can make report text not just writing on your book. I can make the audio, I can make video, I can make mapping, I can make presenting what else. Yeah, one by one. Please give me a review. Yeah. Maybe you have a conclusion about the today learning. Okay? Okay. So, the start from group C, A, B. A. Why you group A? Please, A, B. B. No. How about the B? No. How about the B? Give a conclusion. Nih. Silas. In bahasa AIC, berikanlah satu ulasan. Kalian tidak hanya memberikan ulasan pada sosial media temannya,
Jargon content, ulasan pelajaran kita hari ini about how you write, how you make of report text. Group A make video, audio, right? Group B make PPT, presentation, and Group C make form mapping. So, Miss, could I make report text of anything else? Bisa berarti saya membuat yang lain? Yes, of course. Okay. From Group B or Group A? C. Okay, B ya, the first B. Yay! Okay, please stand up. Kintan want to talk? Yeah, Kintan. Yes, Kintan, please. Please. How about today learning? Oh, it's okay. You make PPT, yeah? Yeah. And other group make audio video, right? And how to be? If I can, oh no. If I, yes. Yes. I think I'm gonna make a presentation again because Presentation again, okay. the easiest from other. Okay, if you not know make group but make with my but no group, your. Only me. Yes, only you. Or maybe I'm gonna make like structure, like Structure, okay. not like really mapping, but Oh, outline. yeah, One by one. Yeah, like Structure, that. okay. they're gonna make me more understand Oh, more if understand. I do like this. Okay. Can you do it? If I give you task just one you about I writing think I can, but I need a long day. all day. Okay, thank you for Kintan. Okay, how about the giving applause for Kintan. Okay, and any else? Group. Also in another group. Maybe you want to group again? Want to talk about the review? No. Okay. How about this? No, wait. Silahkan siapkan. How about this? How about your feeling? Your review about the task today, about the learning today. Asrifa wants Effie or Kay or Jihan or Nawal? Oh, Asrifa the first. Okay. Yeah, using this. Apa bisa deh? Stand up please, yeah. And review. Okay. How you feeling about the learn today? Sad, happy, boring? I think enjoy. Enjoy. Okay. Yes. And if I give you task just you, not your group, Yes. you can write the report text. Of course. And what you create? Mapping or audio or what you want? Maybe mind mapping again. Oh, mapping again. Do you like mapping again? Yes. This is simple, easy, or I think like fun gitu, Miss. oh, creative. Fun, creative, more Yeah. creative for you, yeah. Yes. Okay. Anything else? Nothing. Okay, enough. Thank you. Give applause to Asrifa. Yeah, enjoy. Asrifa, enjoy make report text for using mind map. If Kintan using outline. Yeah. It's okay. How about this? Anyone to talk? Nawal, want to try? Ini pulpennya nggak bisa. Ini kan nggak nembus kan ke belakang. Oh, drawing. Yeah, when she make a report text, she will gonna make it like a report text. Yes. Can you drawing? Buat visual. Okay. It's okay, Zalfa. Come on, please stand up. Stand up, please. Stand up, please. Please, come on. Apa gadia sih? Yeah. How about you? I ask you something, Zalfa. How about today? Are you feeling sad, enjoy, boring, happy, enjoy? Gak tertekan kan? Okay. And how if you want to write report text? Mind mapping. Do you like about mind mapping? Yeah. If you write of technique mind mapping, you have recoloring, mau dikasih warna juga, or just white and black. All of them. And do you like mind mapping? Right. Okay. So if I gave you task report text, can you do yourself? Gak group?
Bisa. Yes, you must to write report text. Okay, anything else? If I gave you tasks just one by one, you make report text. This is mind mapping, but your result is audio video. Ya kan? Okay. How about you, Giselle? If you have the task write report text, you make what? Mind mapping. But to like recording, no, just mind mapping, right? Recording or just write mind mapping? Atau both? Atau keduanya? Oh, the both. Okay, thank you. Yes, I know what's your opinion. The review about understanding report text. The goals is how you write, because this is for group ya. If the one by one, you can write the report text by yourself. This is mind mapping and you coloring, right? Yes. Okay, and Bimba, how about outline? Yeah. And this is for mapping. Yes. For the poster, right? Yes. Okay. So this is concludes about the report text. You must can write, not just on the book. Report text. Tiger is no, but you can more creative, right? Okay. Okay. Thanks. It's enough ya. Because Yes, this is enough. Friday. Okay. Enough. For next week, no, next week, because we meet again in Monday Monday and Tuesday. Monday for vocabulary, right? Yes. So prepare for your vocabulary one by one after exam yesterday. Yeah. And Tuesday we learn about procedure text. Wow. In chapter 2. Okay, prepare by yourself. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Fitni, terima kasih ya tadi sudah melakukan praktik mengajar di kelas. Dan saya lihat juga sangat baik ya. Tapi ada beberapa notes ya yang saya mungkin akan berikan sebuah tambahan nih Bu Fitni. Yang pertama, di langkah awal kegiatan tadi saya sudah lihat tuh ya, pertama itu menampilkan budaya positif sudah mulai bagus ya. Ada membaca doa, pembiasaan rutin setiap hari ya sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian juga membuat tanya pemantik tadi ada ya, 2 ya. Jadi memberikan stimulasi kepada murid nih untuk berpendapat nih, what is the definition of report text? Mereka bisa menjawab dengan versi mereka sendiri ya. Kemudian menyiapkan berbagai media ajar, udah tadi udah bagus ya, udah ada beberapa konten ya. Menjelaskan mind mapping, kemudian dalam bentuk video ya, gitu ada. Kemudian juga tadi ada the students can choose the topic, animal, plant, fenomena, and then ada natural. Terus juga tadi menjelaskan dengan detail materi-materinya. Dan juga tadi anak-anak diberikan kesempatan untuk express presentasi di depan, kelompok ya. Jadi mereka bisa mengungkapkan apa sih yang mereka sukai materinya gitu. Mereka bisa memilih apa yang mereka inginkan. Ada yang bentuk video, mind mapping, bikin apa lagi tadi? Audio PPT, PPT ya, keren banget, bagus banget tuh. Jadi sudah masuk tuh tadi 3 unsur ya, diferensiasinya ada produk, konten, ada proses gitu. Dan juga tadi ada memberikan penugasan di akhir pembelajaran, yang apa tadi snack ya? Snacks. Dan juga tadi saya lihat sudah ada melakukan refleksi pembelajaran, anak-anak apa sih yang telah dipelajari gitu kan, mereka apa sih perasaannya gitu kan, tadi saya udah melihat tuh ada ya. Kemudian nih yang terakhir ya, menyampaikan the next material ya. Tadi saya baca
prosedur teks Prosedur ya, teks, untuk the next-nya itu oke, itu udah bagus ya. Tapi ada nih beberapa poin yang harus saya sampaikan ya, nggak apa-apa ya? Ya, it's okay, Bu. Tadi di awal tuh saya belum melihat Bu Fit ini mengecek kehadiran anak, presensi. Presensi juga mengecek siswa, tapi mengecek siapa yang nggak masuk, terus absent today gitu kan, maybe gitu. Harusnya ya, itu belum tuh, tadi saya belum melihat ya. Kemudian mengecek seragam murid, apakah sudah sesuai dengan harinya, atau rapi enggak, kesiapan. Terus mengecek kondisi kelas, look at your surrounding, this class, in this class, ya, lihat clean, apa namanya, the clean lines, in the class, gitu ya. Ada sampah enggak? Kalau ada tolong di gitu. Iya sih, ya, itu aja. Just confirmation gitu ya. Kemudian tadi Bu Fit nggak menjelaskan manfaat dari lipotex apa, gitu. Maksudnya kan dijelaskan manfaatnya apa sih? Iya, untuk kehidupan sehari-hari. Ya, dan juga TP-nya apa? Jelaskan. Tadi sih, ya sih we will learn aja ya. Tadi kan dua kan yang ditekankan, the students can write report text, and then the students can present in front of the class, gitu kan? Nah itu aja 2 poin aja ya. Jadi apa sih yang ditekankan banget gitu? TP-nya. Goals TP-nya ya, ICTP. Dan juga tadi belum dijelaskan assessment-nya apa yang akan digunakan pada report ini. Tadi kan dijelaskan, belum? Iya, hanya rubric for presentation. Itu harusnya di awal dijelasin. Ini loh, kita akan bikin ini loh dengan assessment ini, jadi mereka paham gitu. Oke, terus rubriknya itu di awal dulu ya? Iya, di awal. Terus tadi class agreement belum dibacain. Class agreement. Udah, class agreement NE6. Udah in the class. Udah detail ya tadi ya? Mulai the first clean of the classroom must to be clean. And the second ini if you want to ask tapi anak-anak dibaca ulang ya? Jadi tadi pas disampaikan pertemuan kena berarti hanya mereview class of agreement karena kita udah bikin di awal gitu ceritanya gitu. Tapi nggak apa-apa sih di again and again. Oke. Memang setiap pertemuan memang harus nyampein class of agreement. Udah disampaikan tadi di awal. Oke. Nah satu lagi nih tadi Bu Fit, harusnya setiap anak-anak yang maju per kelompoknya kayak dikasih feedback. Iya. Jadi this is group ya sih. Feedback. Tadi cuma ada. Ya, cuma di kelompok pertama tadi saya kasih. Ya, jadi harusnya tiap maju ada feedbacknya. Jadi mereka tahu apa yang kurang, apa yang sudah lebih gitu. Tadi saya juga kepikiran itu. Saya takut waktunya kebanyakan feedback. Ya, tadi just in group A. Ya. BNC-nya saya nggak kasih feedback tadi kurang. Itu aja sih catatan saya. Oke, siap Ibu. Oke, kemudian based on this situation, is there any kedepannya apa? Oh ya, for the next tindak lanjut. Tindak lanjut for this class of material. Untuk kelas atau pertemuan selanjutnya ya? Pertemuan selanjutnya pertama. To increase the material. For material, this material, just for report text. Akan memberikan, tadi kan baru per kelompok ya, for the group. For the next, this one by one, personal ya, ini 18 ya, ada 18 orang, make a report text by Owen. Tadi sudah disampaikan juga feelingnya, responnya adalah make from coloring siswa. Jadi di kedepannya akan ada hasil 18 macam report text yang berbeda-beda, itu targetnya. Dan itu mereka akan menulis menurut versi mereka, itu target kedepannya. Karena memang goals dari si English itu kan tidak hanya speaking ya. Dulu kan dikumpulkan speaking gitu ya. But now kalau hanya speaking ya, we can learn about the video, YouTube gitu kan. Tapi mereka harus juga mampu untuk menulis writing bahasa Inggris. Menulis, karena dengan menulis itu mereka akan share ke teman-temannya, ini loh hasil tulisannya. Selain itu mereka tetap harus share classmate ya di depannya itu ya, presenting one by one ya. So untuk kedepannya. Dan kedepannya karena kita di sini memang bahasa Inggris itu 6 jam, kita harus nge-push 2 jam untuk vocabulary itu, push mereka full English.
kebetulan kemarin juga saya kan habis ikut PKGBI ya Bu. Di situ si teacher bilang use English, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Mau si siswanya bengong-bengong, use English every day, every time. Karena nanti lama-lama siswanya akan kebiasa dan kepaksa mereka. Gitu. Oke. Langsung saya praktekin nih, nggak ada bahasa Indonesia. Tadi emang saya ngeliat kok mereka bengong-bengong tipis-tipis aja. Karena biasanya Bu sebelum-sebelumnya full Indonesia Bu. Nggak ada bahasa Inggris, full Indonesia. Pertama kali itu nggak ada. Pas selanjutnya sejak ada CP dan TP mulai ya 60-40 lah, 60-40% full Inggrisnya. Karena siswanya sudah mulai sedikit upgrade. Kalau dulu kan nggak ya upgrade, jadi mereka paksa dengan program kita memang bahasa Inggris gitu kan. Terus ini setelah ya kita udah di tahun ini lah yang mulai full Inggris. Biarin paksa anaknya. Tapi tadi anak cabutan apa? Enggak, memang kelasnya. Apa kelasnya? Bukan ya? Emang kelasnya. Ini basicnya emang udah oke loh. Iya, memang bahasa Inggrisnya. Ya itu memang dia itu bahasa Inggris kita paling. Pertamanya berani untuk show up dan pede. Itu. Iya, memang kelas 9-nya memang ini semua. Tadi kan ada 2 yang spesialis. Ada 3 sih harusnya. Iya. Bagus itu. Jadi kita tidak membeda-bedakan, Bu. Oke ya, tadi udah budaya positif ya, tadi udah bagus ya. Kemudian PSE-nya saya lihat ini udah ada semuanya di kesadaran diri nih. Mereka bisa menjawab pertanyaan dari Bu Fitri, kemudian asking question to their friends ya, presentation itu udah oke. Dia udah sadar diri, pengen nanya gitu. Iya. Malah nanya mulu nih kayaknya sebelah sini tadi. Terus manajemen dirinya udah bagus ya, dia bisa manage emosinya dengan baik. Sabar gitu loh dengan dengan lagi maju sabar gitu ya. Terus di kesadaran sosial saling menghargai dalam belajar, menyimak penjelasan temennya ya ketika sedang maju dan gak gaduh gitu, itu udah bagus ya karena udah muncul ya sadar. Kemudian keterampilan berrelasi di sini mampu untuk berkolaboratif ya dan bekerja sama dengan baik dalam menyajikan presentasi yang baik di depan kelas. Mereka bisa masing-masing punya tanggung jawab nih, ini bagian siapa gitu. Mereka bisa kolaboratif leader ya. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Murid mampu memilih dan membuat hasil tugas-tugas yang diselesaikan sesuainya di depan kelas sesuai topiknya dan mereka berani bertanggung jawab atas topik yang dibuat. Iya, mereka mampu gitu. Udah oke lah, udah 5 ini udah sudah terpenuhi gitu. Yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi, tadi sudah lihat ya. Proses ada, produk juga tadi udah bagus, konten juga ada, ya udah oke semuanya. Tadi dikit aja tadi ya, apa namanya yang saya kasih yang saya notes itu adalah attendance ya. Tadi saya cuma sebentar deh ngecek, yang penting itu cek condition ya, condition of the class, ya, kemudian kondisi seragam, sebenarnya juga condition feeling siswa ya, belajar ya. Kesiapan, gimana, how is the day, I'm good, fine gitu kan. Oke, the benefit ya, benefit right repotex ini juga saya kotakin. Benefitnya apa nih? Tulis repotex ini buat apa sih gitu ya. In daily activities ya kan. Relate-nya apa sih relate-nya gitu kan. Oke, and goals ya. Goals itu atau tujuan pembelajaran ya tadi itu kan presentasi sama writing. Present sama writing. Iya, kemudian assessment ya. Assessment of rubriknya itu di awal. Di awal. Oke. Kemudian poin terpenting lagi adalah feedback per grup itu ada. Apresiasi tadi udah bagus ya, tiap kelompok ya apresiasi gitu. Jadi mereka juga merasa sangat dihargai kan. Iya Bu. Tapi sekarang gambaran rencana pengembangan diri nih, apa sih aktivitas yang pengembangannya yang akan dicapai nih? Pengembangan diri pada diri saya sendiri ya Bu. Ya, saya akan terus pertama berani untuk berbicara bahasa Inggris terus menerus ya. Terus memperbanyak juga kosakata bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris itu sudah mulai masuk ke basic difficult ya. Jadi nggak hanya kita biasanya menggunakan present how are you, I'm fine, nggak boleh fine lagi gitu kan, udah I'm okay, I'm awesome, udah mulai vocabulary yang lain gitu ya. Itu pengembangan diri yang akan saya lakukan, yaitu memperbanyak kosakata. Kemudian yang kedua, saya akan terus menerus up to date English ke depan tuh apa, karena gini, English di Indonesia memang bukan second language tapi foreign language. Jadi di sayanya udah harus kepaksa Inggrisnya itu nggak Inggris ke dulu kan kita Inggrisnya Inggris city kota.
topiknya daerah kota aja tentang Depok gitu. Tapi karena ini foreign language ya harus internasional. Karena sekarang bahasa Inggris udah nggak lagi per apa ya wilayah gitu, tapi memang harus intern, udah country kan. Iya. Karena kita foreign language beda sama yang second language sudah memang udah biasa sehari-hari gitu. Karena kita kan bahasa sehari-harinya bukan bahasa Inggris gitu. Jadi yang kedua adalah saya akan selalu up to date tentang informasi bahasa Inggris yang internasional, tidak lagi yang di lokal gitu kan. Kemudian pengembangan diri saya yang ketiga, ya selain mengembangkan diri di bahasa Inggris, saya juga harus mengembangkan diri bagaimana cara mengajar gitu kan. Metode pembelajaran. Jadi tidak hanya, kan kita kenal tuh kalau di umur itu kan PBL, PBJL, sama Discovery Learning. Mungkin ada yang lain gitu ya, yang bisa menunjang mereka sesuai dengan kebutuhan anaknya. Karena targetnya kan memang untuk siswa gitu kan, kebutuhan belajarnya. Mungkin itu yang akan saya kembangkan, Bu. Ada 3 poin ya. Oke, untuk yang pertama nih, speaking nih, pembiasaan speaking. Tujuannya apa sih? Pembiasaan speaking tujuannya untuk agar si siswanya juga berani speaking. Sebelum saya meminta siswanya berani, saya dulu yang harus berani gitu kan. Jadi targetnya memberanikan untuk si siswanya. Jadi siswanya berani, sebelum itu ya saya duluan yang harus berani. Itu tujuannya untuk si speaking kelasnya. Terus ukurannya apa? Ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilannya kalau kita pakai rubrik, berarti endingnya adalah scoring siswa ya. Di dalam speaking, kita kan memang ada ujian pengendali mutu untuk speaking class, berarti itu menggunakan rubrik penilaian assessment-nya khusus speaking. Itu untuk siswa. Untuk diri saya sendiri, rubrik penilaiannya berarti saya fluency. Lancar. Fluency? Iya, fluency, lancar ngomong bahasa Inggris. Terus pendukungnya apa tuh, Bukit? Pendukung? Daya dukungnya ya berarti informasi yang akan saya cari di internet. Ya, kemudian ya internet sih Bu sekarang. Buku, kalau sumber buku bisa sih, cuman kalau sumber buku memang terbatas ya. Tapi nggak apa-apa ya buat penunjang bisa, aja. penunjang itu dari buku, yang lebih banyak sih memang dari internet. Literatur ya. Oke. Yang kedua nih Bu Fit, up to date in English International ini. Tujuannya apa yang harus dicapai? Tujuannya memang sekarang bahasa Inggris sudah harus go internasional, tidak bisa lagi for Indonesia. Maksudnya tidak hanya lokal ya. Jadi tujuannya adalah budaya bahasa Inggris ini untuk internasional. Budaya kebiasaannya kita harus go internasional. Gitu. Ini ukurannya apa nih keberhasilannya nih? Ukuran keberhasilannya berarti target dari tujuan pembelajarannya tercapai. Karena kan dari kasus 89 ada TP-nya. Kemudian target yang kedua Bu, penilaian dari UPM, karena kita ada uji keunggulan khas sekolah. Ya, ada nilainya Bu, ada rapotnya. Ujian UPM ya? UPM namanya, itu ada rapotnya. Ujian pengendali mutu? Pengendali mutu, khusus bahasa Inggris. Kita namanya Inggris ya, English. Itu ada nilainya itu ada 6 sesuai dengan TP, pas banget Bu. Viewing, presenting, itu semuanya ada nilainya. Cuman dia ada sub indikator yang lagi, yaitu vocabulary, speaking tadi udah masuk ke TP ya. Jadi tambahnya sama grammar, 2 aja. Ada UPM ya? Ada UPM ya. Saya baru tahu. Itu setiap bulan. Tapi nggak di sekolah kan pakai UPM? Nggak ada Bu, cuma di sini. Jadi ada rapotnya. Iya Bu. Karena memang targetnya ke sana kan. Oke, pendukungnya apa nih yang poin kedua? Poin kedua, daya dukungnya ya assessment ya, maksudnya assessmentnya, nilainya, assessment atau rubrik ya berarti ya. Kemudian yang selanjutnya, karena foreign language ya, saya ini kan assessment sekolah ya Bu, assessment ada 2 ya, assessment untuk sekolah dan assessment yang Bu internasionalnya. Penilaian dari si internasional kan ada A, B, C, C1, C2 ya kan, B1, B2 gitu kan, A1, A2 gitu. Berarti kita yang harusnya di level junior sampai senior high school itu kan harusnya B1, C1. Nah, di guru harus di sayahnya ya, terutama itu harus di-upgrade sampai B1. Berarti kita main di assessment rubriknya, mengikuti tes dari si guru internasional tadi. Kemudian yang ketiga, metode mengajar. Tujuannya apa tuh? Metode pembelajaran itu tujuannya memenuhi kebutuhan siswa. Memenuhi kebutuhan siswanya, semakin kesini semakin harus variatif ya? Iya, sangat variatif Bu. Nah ukurannya, keberhasilan? Ukuran keberhasilannya berarti
tercapainya setiap TP. Ya. Tercapainya dari setiap TP yang diajarkan. Kemudian pengukurannya yaitu KKTP-nya, berarti KKTP ya Bu, KKTP-nya sesuai dan tercapai untuk persiswanya. KKTP KKTP dari sekolah yang utama. yang ini ya realistis ya. Ya realistis. Terus KKTP di sini juga kalau bahasa Inggris itu kan 80. 80 untuk ya fase D ya semuanya Iya. ya. Oke, tadi saya lupa nih waktunya kapan mungkin untuk yang poin 1 speaking. Speaking sekarang sudah berjalan sih Bu. Berjalan berarti proses ya, on proses. On proses ya. Semuanya di On ya. proses Bu. Karena kalau saya menyampaikan minggu depan karena dia berjalan udah mulai dari sekarang gitu ya. Kalau bisa sih untuk pertemuan selanjutnya kan hari Selasa ya, Senin Selasa. Berarti Itu sudah ada metode pembelajaran yang baru, udah mulai meningkatkan speaking class yang baru gitu. oke nih mantap nih, udah selesai semuanya. Oke, between refleksi deh. Ya siap Ibu. Refleksi gimana? Saya ya Tempat Bu. ini. Oke, biasanya gini, kalau di refleksi saya memang kalau materi report text itu saya sendiri pun harus memperbanyak literatur karena mirip dengan descriptive text. Tapi akhirnya saya bikin garis ya, garis perbedaan. Deskriptif kita fokus kepada fisiknya, hanya ke physically, jadi adjektifnya physically. Kemudian kalau report text kita lebih ke fenomenanya, kebiasaannya, lingkungannya ya, habitnya, behaviornya. Jadi disitulah saya bisa membedakan refleksi di report dan deskriptif. Karena di kelas 7 kan saya udah ngajar deskriptif ya. Jadi report text saya harus tahu nih bedanya gitu. Kemudian refleksi yang kedua, pembelajaran diferensiasi ini perlu banget Bu, banget. Saya sampai garis bawahi dan saya harus share ke teman-teman juga. Dengan adanya diferensiasi itu kebutuhan siswa satu persatu udah terpenuhi. Walaupun memang kita anak-anak itu harus belajar terpenuhi. Sebenarnya kita nggak harus capek. Jangan dibedain Iya. mereka, iya, biar kebiasa. Tapi tidak dibedakan juga gitu kan, karena kita membedakan siswa sama aja slow, middle, high nggak juga gitu. Tapi dalam bentuk kebiasaan dan tugasnya saja. Tadinya gini Bu, saya mikir tuh diferensiasi kan berat banget, saya harus bikin ini. Ternyata pas sudah dijalankan nggak juga gitu. Bedanya pun juga nggak harus, mungkin satu dengan temennya ada yang sama nih, walaupun nanti hasilnya memang beda gitu kan. Jadi memang diferensiasi saya sudah dapet nih benang merahnya bahwa Emang awalnya diferensiasi pada miskonsepsi ya? Ya. Ribet banyak banget sih harus disiapin, ternyata nggak juga gitu kan. Kita bisa bikin diferensiasi sesuai yang di kelasnya gitu kan. Jadi nggak dipaksain, harus semua Nggak juga gitu, sesuai Profesional aja. Iya, dan itu natural dari si siswanya gitu kan. Dan memang diferensiasi pun kita harus juga menyampaikan kepada siswa apa sih, terus bagaimana cara buatnya, lalu bagaimana nanti selesainya apa ya Miss jadinya gitu kan. Biasanya saya nyampein juga ke anak ya, selesainya gini, jadinya gini, mulainya dari sini gitu. Terus Oke, sejauh ini apa sih yang ingin diperbaiki dari YPI ini? yang saya harus perbaiki tadi kan sudah saya catat ya beberapa poin ya. Waktu saya mengajar, saya harus selalu mengingat bahwa attendance dan condition ini saya garis bawahi Bu, menyiapkan kondisi yang saya pikir kondisi ini tidak hanya kesiapan mereka belajar materi saya, tapi ternyata kondisi kelas, kemudian kondisi mental ya, physically mereka dan seragam itu ternyata juga masuk pointed di pada kesiapan siswa ya. Terus yang perlu saya perbaiki lagi adalah saya harus menyampaikan assessment-nya di awal dulu sebelum mereka presenting. TP, goals TP-nya dulu. Goals-nya tujuan pembelajaran di total school dan memang sesuai dengan keadaannya. Baru assessment-nya. Oh ya, ini nih. Manfaatnya ya, manfaat ini benefit ya, benefit. Apa sih report text nih? Gini kan disampaikan kepada siswa berarti nanti di depan daily activity, berarti nanti di materi prosedur teks saya berarti apa benefit kalian mempelajari prosedur teks gitu kan. Terus tadi goal sudah, assessment, dan yang terakhir adalah feedback. Tidak hanya grup E ya, feedbacknya juga di grup B dan C. Dan tidak hanya kelebihan saja, kelemahan juga harus disampaikan. Oke, sip. Ini saya catat poin-poin terpentingnya. Oke, Bu Pit nih untuk nanti PI 5 nih penugasannya ya. Maybe you can write. Oke, sip. PI 5 ya Bu ya. Masih ada 2 PI lagi ya. Mengajak satu rekan sejawat untuk coaching.
mereka sejawat coaching ya. Nah, ini terkait pasca observasi gitu ya. Berarti pra, observer, sama pasca. Nah, di sini posisi saya menjadi supervisor. Ya, ibu gini berarti ya, supervisor ya. Nah, kemudian yang kedua, menetapkan jadwal observasi pembelajaran. Mengatur berarti jadwal observasi. Mengatur waktunya kapan nih, nanti Bu Fit sama rekan sejawat untuk kayak gini kayak kita gitu. Ya. Nah, langkah awal RPP juga. Berarti saya harus ngerti RPP gurunya. RPP dia, Bu Fit cek gitu. Ada 3 unsur kayak tadi. Oh, sama. Reference, KSE, PSE ya. Ya, sama 3 unsur. Budaya positif. Ya, kita dicek sama Bu Fit, nanti dikasih feedback. Baru nanti mereka, bukan mereka ya. Si rekan sejawat ini teman saya. Oke. Berarti nanti kalau pelampiran di PI 5 itu ada RPP juga dilampirin ya, Bu? Atau hanya untuk saya? Gak apa-apa, saya juga. Oh, Ibu juga. Kasih ke saya RPP rekan sejawat, rekaman pra. Iya, sama seperti ini. Sama rekaman teman sedang mengajar. Sama pasca. Paskanya nanti saya hadiri pasca 5. Oh. Jadi terpisah. Oh, berarti saya bikin shootnya pertama pra-nya, saya dengan guru tersebut, divideoin. selesai. Terus pas saya duduk di sini liatin ibu, maksud ibu atau bapak ya mengajar, itu di observe. Selesai. Baru 2 video. Nanti pada saat pasca, baru pasca saya melihat langsung. Saya mempasca observasi kan seperti ini, ada ibu. Saya mengamati. Oh, berarti tidak mengamati pada saat mengajar. Enggak. Berarti Jadi, pada saat pasca aja ya. Jadi P5 nanti dihadiri oleh ibu. Iya. Oke. Jadi ada jeda tuh. Ada rekan sejawatnya, ada saya ibu. Itu kan nanti dimasukin ke LMS yang nyata. Kemarin kan ibu 2.3 kan ya? Ternyata nanti disepakati sebelum PI 5 itu udah selesai semua observasi kelas untuk atas sejawat. Bentar, kalau ini kan jadwalnya kan sampai November ya Bu ya? 23. Kalau saya melakukan duluan gitu boleh nggak? Nggak apa-apa. Yang penting pas PI 5-nya aja yang harus sama. Iya. Ya, PI 5-nya harus sesuai dengan jadwal ibu gitu kan. Tapi kalau sebelumnya kan nggak apa-apa sekarang. Nggak apa-apa. Oke. Kalau PI 5-nya kan saya langsung jadwal saya, Bu Fit sama ibu. Udah available kan? Ya, available. Teman. Nah, jadi tapi udah ke saya rekaman videonya. Oh, udah duluan masuk. Oke, berarti bisa saya dilakukan. Buat basic saya nanti buat di coaching sama Bu Fit. P5 ya. Yang ini yang akan diupload menjadi assessment aksi nyata di 2023. Iya. Yang diupload semuanya ya Bu berarti ya. Satu full video. Satu ya. Terus sampai ada PI 6 terakhir ya PI 6. Semuanya nanti dilihat di ini ya, di di modul 23 ya, instrumennya ya. Bisa di di download. Ya. Oh, yang 5 lembar itu Bu? Iya, 5 lembar. Iya, saya ada itu instrumennya, ada 5 lembar untuk observasi. Kira-kira mau ngajak siapa? sih. Mapelnya bebas kan Bu? Bebas ya. Sebenarnya sih saya bukan pengen sih, butuhnya mampelnya itu tadinya kalau nggak entrepreneurship mampel mulak boleh nggak sih? Boleh kan ya? Kalau misalnya perempuan ya? Soalnya takutnya Jumat lagi nih. Oh iya, sama sholat Jumat terkendala. Oh iya, perempuan. Iya memang perempuan Bu. Tadi sih, PJOK, tadi sih pengen PJOK tapi di lapangan susah bikin video. Iya. Di kelas aja ya. Oke. Mapel apa ya? PA. Sebenarnya saya pengen PAI tapi guru PAI-nya yang nggak mau. Bikin video ya Mispar ya. Tapi udah spill kan? Udah saya spill. Itu kemarin saya minta guru PAI ICD ibu kan bagus nih gitu kan. Enggak Mispar gitu. Ya udah mapel apa ya? Bahasa Indonesia. Ya matematika. Paling kalau nggak entrepreneurship yang bisa diukur kan ya mapelnya ya. Oke lah saya ini Bu, saya discuss lagi sama teman-teman. Sama kepala sekolah. Setelah PI ini selesai kan udah tenang langsung. tuh, langsung biar langsung aja Bu ya. Biar nggak nggak ada beban. Iya Bu. Oke Bu Fit, terima kasih nih untuk PI 4 hari ini. Very good, pokoknya excellent deh. Terima kasih banyak Bu. Yang awalnya sih deg-degan Bu, karena Ibu kan expert banget bahasa Inggrisnya. Gua biasa aja.
Oke, baik. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.